آج ہم ایک ایسے کیس کے بارے میں بات کریں گے جس میں جج اور وکیل بھی مجرم کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ کیس بھی کافی مٹیریس تھا۔ تو یہ سٹوری ہے کیا، چلے جا کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، تمل ناڈو کی راجدھانی چنئی سے مدراس کے ادے مندر کیس کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین گرامی، 1950 میں برٹش آرمی سے الوندر نام کا ایک جوان ریٹائر ہوتا ہے۔ ریٹائر ہونے کے بعد اب وہ کیا کرے، اس نے اپنا گھر بھی چلانا ہے، تو اس کے پاس کوئی کاروبار بھی نہیں، تو وہ کرناک چٹی نام کے اپنے ایک دوست سے رابطہ کرتا ہے جس کی پین بنانے کی دکان ہوتی ہے، لہذا وہ اس کے ساتھ پارٹنر شفٹ کرتا ہے اور پین بنانے والی ایک دکان پہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یوں ناظرین گرامی، یہ دکان ان کی کافی اچھی خاصی چل رہی ہوتی ہے، دونوں پارٹنر چلا رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے پارٹنر کو مشورہ دیتا ہے کہ ہم پلاسٹک کے برتن بیچنے کا بھی کام کریں۔ ایسے وہ بازار میں پلاسٹک کے برتن بیچنے کا بھی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس کے کام آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ کافی زیادہ پیسے والے ہو جاتے ہیں تو وہ اسے مشورہ دیتا ہے کہ کیوں نہ ہم کپڑا بیچنے کا بھی کاروبار کریں۔ یوں وہ کپڑا بیچنے کا بھی بڑا سارا بزنس سٹارٹ کر لیتے ہیں اور ساڑیاں بیچنے شروع کر دیتے ہیں۔ ساڑیاں بیچنے کے بعد وہ ایک آفر نکالتا ہے کہ جو عورتیں مہنگی ساڑیاں نہیں خرید سکتی وہ قسطوں کے اوپر بھی ساڑیاں لے کے جا سکتی ہیں۔ عورتیں کافی زیادہ اس کے پاس آنا شروع ہو جاتی ہیں اور قسطوں کے اوپر ساڑیاں لے کے جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی ناظرین گرامی، اس کا کام چمکنا شروع ہو جاتا ہے اور عورتوں کی کافی زیادہ لائنیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، ایسے ہی ایک دن کچھ یوں ہوتا ہے کہ الوندر اپنی ہی دکان کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، تو شام ہوتی، شام کو وہ گھر واپس نہیں آتا۔ اس کی بیوی شام تک اس کا انتظار کرتی رہتی کہ آخر وہ آیا کیوں نہیں۔ رات 10 بجے وہ اس کی دکان کے اوپر جاتی ہے لیکن دکان تو بند ہوتی ہے، گھر آ جاتی ہے۔ صبح پھر وہ جاتی ہے اس کی دکان کے اوپر، تو جو وہاں پہ لڑکے کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کل ایک دیوکی نام کی لڑکی آئی تھی، جس کے بعد الوندر اٹھا اور کہتا ہے کہ میں کچھ دیر بعد واپس آتا ہوں۔ اب جو الوندر کی بیوی تھی وہ جانتی تھی کہ دیوکی ان کی ریگولر کسٹمر تھی اور ساڑیاں وغیرہ کرائے کے اوپر لے کے جاتی تھی اور قسطوں کے اوپر لیتی تھی۔ اس کو اس کے گھر کا بھی پتہ تھا۔ وہ اس کے گھر جاتی ہے، آگے سے اس کا شوہر دروازہ کھولتا ہے، وہ کہتی ہے کہ دیوکی گئی تھی ایسے میرے شوہر کی دکان کے اوپر، اس کے بعد میرا شوہر اب نہیں مل رہا۔ تو اس کا شوہر کہتا ہے کہ دیکھیں دیوکی کا آپ کے شوہر کے ساتھ کیا لینا دینا، وہ کسی کام کے سلسلے میں گئی ہوگی، آپ کا شوہر کہیں اور گیا ہوگا۔ وہ ایسے کہتا ہے تو اس کی بیوی واپس آ جاتی۔ واپس آنے کے بعد اس کا جو پارٹنر ہوتا ہے چٹی، اس سے رابطہ کرتی ہے اور پولیس میں کمپلین کر دیتے ہیں کہ میرا شوہر ایسے نہیں مل رہا۔ اب پولیس والے سارے پوچھ گچھ کرتے ہیں۔ وہ جو کمپلین کرتی ہے اس میں بھی بتاتی ہے کہ دیوکی نام کی لڑکی میرے شوہر کے پاس گئی تو آگے سے میرا شوہر جو تھا اس نے بولا دکان میں کہ میں کچھ دیر میں واپس آتا ہوں، لیکن وہ دکان سے اٹھ کے چلا گیا اور واپس نہیں آئی۔ پولیس والے دیوکی کے گھر جاتے ہیں اس کے شوہر سے اور اس سے پوچھ گچھ کرتے ہیں، تو وہ بھی آگے سے یہی بتاتی ہے کہ میں گئی تھی ساڑی کی قسط دینے، میں نے قسط دی، قسط دے کے واپس آ گئی۔ اب مجھے کیا پتا کہ وہ کدھر گیا کدھر نہیں گیا، میرا تو اس کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کہ میں بتا سکوں کہ وہ میرے بعد اٹھ کے کدھر گیا ہے۔ ایسے ہی ناظرین گرامی، چنئی سے 475 کلومیٹر دور من مادرے ریلوے اسٹیشن سے ایک ڈبے کے اندر سے گندی سی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، تو سواریاں فوراً نیچے اترتی اور جو ریلوے اسٹیشن ماسٹر ہوتا ہے اس کو بتاتی ہیں کہ ڈبے سے گندی سی اسمیل آ رہی ہوتی ہے۔ وہ پولیس کو اطلاع کرتا ہے، پولیس آتی ہے اور وہاں پہ ایک بکسا پڑا ہوتا ہے لوہے کا۔ جب اسے کھولا جاتا ہے تو اس کے اندر لاش کے ٹکڑے نکلتے ہیں جس میں سر نہیں ہوتا، پاؤں کٹے ہوتے ہیں، پاؤں میں وہ سبز موزے پہنے ہوتے ہیں اور ہاتھ وغیرہ ہوتے ہیں، دڑ وغیرہ ہوتا ہے، لیکن سر نہیں ہوتا۔ ناظرین گرامی، گندی اسمیل اس سے آ رہی ہوتی ہے۔ پولیس والے مقدمہ درج کر لیتے ہیں اور جو وہ باڈی ہوتی ہے اسے ہاسپٹل میں رکھتے ہیں اور پریزرو کر کے رکھ لیتے ہیں۔ اب یہ سین ہوتا ہے 475 کلومیٹر دور۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، پولیس والے دوبارہ پھر دیوکی کے گھر کا ہی رخ کرتے ہیں پوچھنے کے لیے، کیونکہ انہیں کچھ اور تو نظر نہیں آتا اور آخری دفعہ دیوکی ہی ان کی دکان کے اوپر گئی تھی اور دیوکی کے ساتھ ہی وہ اٹھ کے باہر چلا گیا تھا۔ اس دفعہ پولیس ان کے گھر پوچھنے جاتی ہے لیکن گھر کے اوپر تالا لگا ہوتا ہے۔ پولیس والوں کو گھر کا جو مالک ہوتا ہے وہ بتاتا ہے، کیونکہ وہ کرائے کے اوپر رہ رہے ہوتے ہیں، وہ بتاتا ہے کہ دیوکی اور اس کا شوہر ممبئی چلے گئے کام کے سلسلے میں۔ تو پولیس والے جو ہوتے ہیں اس چیز کا انتظار نہیں کر سکتے، وہ مالک سے چابی لیتے ہیں، چابی لینے کے بعد گھر کا تالا کھولتے ہیں اور اندر چلے جاتے ہیں۔ اندر جاتے ہیں تو ان کو ایک گندی قسم کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، ساتھ میں اسے ایک خون کے
धब्बा भी मिलता है कि खून से भरा एक हाथ दीवार के ऊपर लगा होता है और खून के छींटे वगैरह भी लगे होते हैं। ये सारी चीज़ें पता करने के बाद ये तो कन्फर्म हो जाता है कि ये देवकी और उसके शोहर ने ही कत्ल किया है। नाज़रीन ग्रामी, अब पुलिस वाले जो मकान मालिक होता है उससे उसके आईडी कार्ड वगैरह का सारा नंबर वगैरह लेते हैं, पता लेते हैं और मुंबई चले जाते हैं, जो कि उनकी पुरानी रहायश होती है। ऐसे ही देवकी का जो शोहर होता है वो अपने एक रिश्तेदार के पास मिल जाता है। उसने अपनी मूछें और दाढ़ी वगैरह कटवा रखी होती है, मतलब अपना पूरा हुलिया ही चेंज कर रखा होता है और एक कंपनी में काम कर रहे होते हैं। पुलिस उसको गिरफ़्तार कर लेती है और जो देवकी होती है उसने अपना अबॉर्शन करवाया होता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है। पुलिस वाले उसे भी जाके गिरफ़्तार कर लेते हैं। अब पुलिस वाले मुंबई अदालत से इजाज़त लेते हैं और इन दोनों को चेन्नई पुलिस स्टेशन लेके आते हैं। उसके बाद इनके साथ टॉर्चर सेल किया जाता है। टॉर्चर करने के बाद इनको बोला जाता है कि बताओ असल कहानी है क्या। पहले तो ये चूँ चाँ करते हैं, लेकिन पुलिस वाले तो बड़े बड़ों को मना लेते हैं। तो लिहाजा देवकी बताना शुरू कर देती है कि बात कुछ यूँ है कि जैसे ही अलवंदर ने ये साड़ियों वाली दुकान खोली थी, तो उसका साड़ी वाली दुकान खोलने का मकसद ये था कि वो लड़कियों का ज़्यादा शौकीन था। तो उसका मकसद था कि जो लड़कियां साड़ियाँ लेके जाएंगी उनसे जब किस्तें नहीं चुकाई जाएंगी तो मैं उनको मजबूर करूंगा, या तो पैसे दो, अगर पैसे नहीं दे सकती तो मेरे साथ होटल में चलो और मेरे साथ जिस्मानी तल्लक बनाओ। तो ऐसे ही मैं भी इनकी दुकान के ऊपर पेन लेने गई थी। एक दिन पेन लेने के बहाने जब मैं इसकी दुकान के ऊपर गई तो मेरी इससे दोस्ती हो गई, काफ़ी अच्छी ज़्यादा दोस्ती होने के बाद इससे मेरा तल्लक और जिस्मानी तल्लक भी बन गया। हम इकट्ठा रहने शुरू हो गए। लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि ये अफ़ीम का नशा करता है। जब भी किसी औरत को मिलता है, औरत को मिलने से पहले ये अफ़ीम वगैरह का नशा करता है। इसे किसी ने बताया कि मर्दाना ताकत इससे बढ़ती है। तो दूसरा मुझे बाद में पता चला कि इसकी बीवी बच्चे भी हैं, 2 इसके बच्चे हैं और इसकी शादी भी हुई। ये चीज़ें मैंने सुनी तो मैंने इससे ब्रेकअप कर लिया, लेकिन ये मुझसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता था। लिहाजा मैंने किसी न किसी तरीके इससे जान छुड़वाई और पीछे हट गई। पीछे हटने के बाद मेरे बाप ने कुछ अरसे बाद मेरी शादी करवा दी, जो कि अब मेरा साहब का शौहर है। इसके साथ मेरी शादी होगी। शादी होने के बाद एक दिन ऐसे ही वक्त गुजर रहा था कि मेरे शौहर को कंपनी में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, लेकिन मेरा शौहर वो ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता था एडवर्टाइज़ करने के लिए। तो लिहाजा मैंने बताया कि मैं एक अलवंदर नाम के बंदे को जानती हूँ, अगर तूने ये मशहूरी ही करनी है तो लिहाजा मैं तुम्हें करवा देती हूँ। मैं अलवंदर के पास गई अपने शौहर को लेके, तो इसने बात मान ली। बात मानने के बाद ये मेरे करीब इस तरह हुआ कि मेरे शौहर को इसके ऊपर शक हो गया। मेरे शौहर ने मुझसे पूछा, मैंने बोला इस तरह की कोई बात नहीं, लेकिन इसको हमारे घर के एड्रेस का पता चल गया। तो ये बार बार हमारे घर में आना शुरू हो गया, मुझे कॉल करता और मुझे इस चीज़ के ऊपर मजबूर करता कि दोबारा मैं इससे तल्लक बनाऊं। लिहाजा मैं नहीं बनाना चाहती थी। एक दिन मैंने अपने शौहर को ये सारी बात बता दी कि ये अब मुझे ब्लैकमेल कर रहा है इस तरह, पहले मेरा इससे तल्लक था। मेरे शौहर ने मुझे बोला कि घबराने की ज़रूरत नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। यूँ नाज़रीन ग्रामी, वो कहते हैं जी हमने अलविंदर को एक दिन कॉल करी। धमकी ने कॉल करने के बाद बोला कि आज घर में मेरा शौहर नहीं है, तुम घर आ जाओ, हम इंजॉय करेंगे। 12 बजे वो अलवंदर उनके घर चला गया। घर जाने के बाद वो पहले अफ़ीम खा के आया था। मज़ीद उसने कॉफ़ी बनाई। कॉफ़ी बनाने के बाद कॉफ़ी में उसने नशीली दवाई मिला दी। वो पीने के बाद अलविंदर वहाँ पे बेहोश ही होने वाला था कि वो लड़की से ज़बरदस्ती करना शुरू हो गया। ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था कि पीछे से उसका शौहर आया और उसने उसके सर के ऊपर खंजर से वार किया, गर्दन के ऊपर, और उसका सर काट के नीचे अलग रख दिया। सर काटने के बाद उसको एक प्लास्टिक के शापर में बांध दिया और उसकी जो शेल्ट पहन के आया था, शेल्ट के अंदर बांधने के बाद 3-4 शापर ऊपर चढ़ाए और पुलिस स्टेशन से और उनके घर के दरमियान से रास्ते में एक पीच आता है। पीच के अंदर उसने खड्डा खोदा। खड्डा खोदने के अंदर उस सर को दबा दिया कि ये यहाँ पे पड़ा रहेगा, लेकिन वहाँ पे पानी पीच का आके गुजरता रहा और सर जो था वो बाहर निकल आया। इस तरह पुलिस वालों ने जाके वहाँ से सर भी बरामद कर लिया। और वो जो 475 किलोमीटर दूर शव मिला था, लाश मिली थी, पुलिस वालों ने वो लाश भी चेन्नई में मंगवाई और उनका सैंपल वगैरह लिए गए। सैंपल लेने के बाद पता चला कि ये अलविंदर का ही सर है और ये लाश भी अलविंदर ही की है। अब अलविंदर की बीवी को मंगवाया गया। उसने उसके दांत के ऊपर एक काला सा निशान बना हुआ था और उसने सब्ज़ कलर के जो मोज़े पहने हुए थे और उसकी जो टी शर्ट थी, इन सब चीज़ों से उसकी बीवी ने पहचान लिया कि हाँ ये मेरे शौहर अलविंदर ही है। तो यूँ नाज़रीन ग्रामी,
उन लोगों ने बताया कि हम लोग इसको कत्ल नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये हमारे साथ ज़बरदस्ती करता था, ब्लैकमेल कर रहा था। ऐसे ये बाकी औरतों को भी ब्लैकमेल ही करता था। तो मैंने इसे काफ़ी ज़्यादा समझाया, लेकिन ये मेरी बात नहीं मान रहा था। तो मजबूरी में हमें ये सब कुछ करना पड़ा। पुलिस वाले उनके घर से एविडेंस भी इकट्ठे कर लेते हैं। वो जो उन लोगों ने छुरा फेंका होता है कत्ल करने के बाद, वो भी मंगवा लिया जाता है। जो कपड़े उन लोगों ने चेंज करे होते हैं, एक पार्क में फेंके होते हैं कत्ल करने के बाद, वो कपड़े भी वो लोग इकट्ठे कर लेते हैं और ये सारा केस अदालत में भेज देते हैं। सेशन कोर्ट फैसला करती है। जो शोहर होता है उसे 7 साल की कैद सुनाई जाती है और जो बीवी होती है उसको 3 साल की कैद सुनाई जाती है। नाज़रीन ग्रामी, अब एनजीओ खड़ी हो जाती है कि आखिर कैसे एक बंदे को कत्ल कर दिया, लेकिन सेशन कोर्ट इतनी कम सज़ा क्यों दे रहा है। पता चलता है जो मुखालिफ पार्टी का वकील होता है वो भी तमिलनाडु से ही होता है जिधर से ये लड़की होती है, और जो जज होता है वो भी तमिलनाडु से होता है जिधर से ये लड़की होती है। और दूसरा, इन लोगों ने अपने सेल्फ़ डिफेंस में, यानी कि वो बंदा इनको मजबूर कर रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था, अपने आप को बचाने के लिए ये मर्डर किया था, इसलिए ये 7 साल की कैद और 3 साल की सज़ा होती है। अब ये दोनों मियाँ बीवी सोचते हैं कि हम हाई कोर्ट में राब्ता करते हैं, लेकिन कोई बंदा इनको समझाता है कि देखो ये जो सज़ा सेशन कोर्ट ने तुम दोनों को दी है ये बड़ी ही कम सज़ा है। अगर तुम लोग हाई कोर्ट में इसको अपील को दायर कर दोगे तो हो सकता है तुम लोग की ये सज़ा बढ़ जाए। तो बेहतरीन आइडिया यही है कि अपनी सज़ा ये बरकरार रहने दो, तो हाई कोर्ट में अपील ना करना। यूँ वो अपनी सज़ा बरकरार रहने देते हैं, हाई कोर्ट में अपील नहीं करते। बाद में अच्छा चाल चलन की वजह से जो लड़की होती है उसकी सज़ा 2 साल में कन्वर्ट कर दी जाती है और जो लड़का होता है उसकी सज़ा 5 साल में कन्वर्ट कर दी जाती है। बाद में 6 महीने बाद, साल बाद लड़के की बेल हो जाती है, 6 महीने बाद लड़की की भी बेल हो जाती है। यूँ ये अपना इलाका छोड़ के तमिलनाडु में आ जाते हैं और वहाँ पे आके चाय का बिज़नेस करते हैं, जो कि इनका बिज़नेस आस्ता आस्ता चलना शुरू हो जाता है और एक रेस्टोरेंट में तब्दील हो जाता है। आज भी ये अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।